Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita belajar bahasa Inggris dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk yang sudah bergabung, jika kalian suka dengan channel ini, mohon bantuannya untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Jika ada usulan atau masukan yang dapat meningkatkan layanan ini atau ada pertanyaan seputar pembahasan yang kurang jelas, jangan segan-segan tuliskan di kolom komen. Oke, tidak berpanjang kata lagi, langsung saja kita masuk ke bahasan kita kali ini, yaitu 8W1H questions. Pada video yang terdahulu saya pernah bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya how, yang artinya tidak hanya mengapa atau kenapa saja. Dan kali ini saya akan bahas secara lengkap kata-kata tanya yang biasa disingkat 8W1H atau 8 kata tanya diawali dengan huruf W dan satu kata tanya yang diawali dengan huruf H. Oke, let's go. Apa sajakah 8W1H itu? Adalah what, where, why, when, which, whom, who, whose, dan satunya how. Kita kupas satu persatu. Mengenai what digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu atau seseorang. What about you? Bisa juga sih how about you. Artinya bagaimana denganmu. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? What do you do? Apa pekerjaanmu? What do you do? What does he like? Apa yang dia suka? What does he like? What is he like? Seperti apa dia? What is he like? Bedakan antara auxiliary does dengan auxiliary is. Di auxiliary does yang what does he like, like-nya berubah kata kerja yang artinya suka. Sedangkan jika kita menggunakan is, maka like yang di situ bukan kata kerja, karena kalau kata kerja harus ditambah ing, sehingga like di sini pastinya bukan kata kerja, yaitu kata sifat yang artinya seperti. Jadi what does he like, apa yang dia suka, sedangkan what is he like, seperti apa dia. What is your name, siapa namamu. What is your name. What bisa diikuti langsung dengan kata benda. What book did you buy yesterday? Buku apa yang kamu beli kemarin? What book did you buy yesterday? What color is your motorcycle? Warna apa motormu? What color is your motorcycle? What date is it today? Hari ini tanggal berapa? What date is it today? What day is it today? Hari ini hari apa? What day is it today? What kind of music do you like? Jenis musik apa yang kamu suka? What kind of music do you like? What time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? Ada sedikit catatan, semua kata tanya jika kita gunakan 8W atau 1H di depan kata tanya itu, intonasinya tidak akan pernah naik tetapi datar. Jadi jangan menyebutkan seperti what time is it, itu kurang tepat. Yang tepat adalah datar. What time is it? Jangan dinaikkan pada akhir suku katanya. Kita lanjutkan. What juga bisa diikuti langsung dengan kata kerja. What brings you here? Apa yang membawamu ke sini? What brings you here? What happened to you? Apa yang terjadi padamu? What happened to you? What makes you happy? Apa yang membuat kamu bahagia? What makes you happy? What went wrong? Apa yang salah? What went wrong? Kita bahas tentang where.
Where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang artinya di mana atau ke mana. Where are you going? Kemana kamu pergi? Where are you going? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Where are you from? Dari mana asalmu? Where are you from? Where do you come from? Dari mana asalmu? Where do you come from? Jadi kalau kamu menanyakan dari mana asalmu, kamu bisa menggunakan where are you from tanpa kata kerja. Tetapi jika memakai kata kerja, harus ada come dan bukan lagi are tetapi do. Where do you come from? Artinya sama, dari mana asalmu. Where have you been? Dari mana saja kamu. Where did you buy that t-shirt? Di mana kamu membeli t-shirt itu? Where did you buy that t-shirt? Where is the toilet? Di manakah toiletnya? Where is the toilet? Kita lanjutkan. Why? Why digunakan untuk menanyakan alasan mengapa atau kenapa. Why are you so late? Kenapa kamu demikian terlambat? Why are you so late? Why are you mad at me? Mengapa kamu marah padaku? Why are you mad at me? Why did you do that? Mengapa kamu lakukan itu? Why did you do that? Why do you love me? Mengapa Anda mencintai saya? Why do you love me? Why were you crying? Mengapa kamu tadi menangis? Jika pada saat Anda berbicara sedang menangis, ya bisa pakai are. Why are you crying? Tetapi jika dia sudah selesai menangisnya, baru kita tanyakan, why were you crying? Kenapa kamu tadi menangis? When? When digunakan untuk menanyakan waktu. When is your birthday? Kapan ulang tahunmu? When is your birthday? When will he fix the TV? Kapan dia akan memperbaiki TV-nya? When will he fix the TV? When will I see you again? Kapan kita akan bertemu lagi? When will I see you again? When will you come to my house? Kapan kamu akan ke rumahku? When will you come to my house? When will you give my book back? Kapan kamu akan mengembalikan buku saya? When will you give my book back? Kita lanjutkan dengan which. Which digunakan untuk menanyakan pilihan. Which book is yours? Buku yang mana punyamu? Which book is yours? Which do you prefer? Coffee or milk? Mana yang lebih kamu suka? Kopi atau susu? Which do you prefer? Coffee or milk? Which is yours? Yang mana punyamu? Which is yours? Which one do you want? Mana yang kamu mau? Which one do you want? Which one is Henry's mother? Yang mana ibunya Henry? Which one is Henry's mother? Sekarang whom. Whom digunakan untuk menanyakan seseorang yang posisinya sebagai objek, bukan subjek, bukan pokok kalimat, tetapi orang yang dikenai pekerjaan. For whom, untuk siapa. For whom, untuk siapa. Whom are you talking about? Siapa yang sedang Anda bicarakan? Whom are you talking about? Whom did you meet yesterday? Siapa yang kamu temui kemarin? Whom did you meet yesterday? Whom did you see? Siapa yang kamu lihat? Whom did you see? Whom is he talking to? Dengan siapa dia berbicara? Whom is he talking to? Kita lanjutkan dengan who. Who digunakan untuk menanyakan seseorang yang posisinya sebagai subjek. Who are you looking at? Siapa yang kamu lihat? Who are you looking at? Who are you? Siapa kamu? Who are you? Who can answer that question? Siapa yang dapat menjawab pertanyaan itu? Who can answer that question? Who is that? Siapa itu? Who is that? Who is your favorite actor? Siapa aktor favoritmu? Who is your favorite actor? Who will you invite to the party? Siapa yang akan Anda undang ke pesta? Who will you invite to the party?
Who bisa diikuti langsung dengan kata kerja. Who called? Siapa yang menelpon? Who cares? Siapa yang peduli? Who cares? Who hit you? Siapa yang memukulmu? Who hit you? Who lives in the house? Siapa yang tinggal di rumah itu? Who lives in the house? Who saw Lucky? Siapa yang melihat Lucky? Who saw Lucky? Who wants to eat? Siapa yang mau makan? Who wants to eat? Sekarang pertanyaan dimulai dengan whose. Whose digunakan untuk menanyakan kepemilikan benda. Whose bag is this? Milik siapa tas ini? Whose bag is this? Whose car is this? Mobil siapa ini? Whose car is this? Whose laptop did he steal? Laptop siapa yang dia curi? Whose laptop did he steal? Whose number are you calling? Nomor siapa yang kamu hubungi? Whose number are you calling? Whose pen is this? Pen punya siapa ini? Whose pen is this? Whose pencil did you borrow? Kamu pinjam pensilnya siapa? Whose pencil did you borrow? Whose cell phone is this? Ponsel siapakah ini? Whose cell phone is this? Whose place are you staying at? Tempat siapa yang sedang Anda tinggali? Whose place are you staying at? Whose shoes are you wearing? Sepatu siapa yang kamu pakai? Whose shoes are you wearing? Oke, 8 pertanyaan dengan awalan W sudah kita bahas. Sekarang kita bahas lagi tentang how. How digunakan untuk menanyakan cara, kabar, jumlah, harga, umur, durasi, jarak, dan frekuensi. Bermacam-macam. Sekarang how untuk menanyakan cara. How did you get there? Bagaimana atau naik apa tadi kamu ke sana? How did you get there? Contohnya jawabannya misalkan by bus, by train, by taxi, dan sebagainya. Dengan by itu artinya dengan. How do you go to school? Bagaimana atau naik apa kamu ke sekolah setiap hari? How do you go to school? How does he drive? Bagaimana caranya mengemudi? How does she drive? How does the machine work? Bagaimana cara kerja mesin itu? How does that machine work? How untuk menanyakan kabar. How are you atau how are you doing? Artinya bagaimana kabarmu atau apa kabar. How are you? How are you doing? How is Lisa? Bagaimana kabarnya Lisa? How is Lisa? How is your father? Bagaimana kabar ayahmu? How is your father? How was the party? Bagaimana pestanya? How was the party? How was your exam? Bagaimana ujian Anda? How was your exam? Exam singkatan dari examination yang artinya ujian. Kita teruskan. How untuk menanyakan jumlah. Kita bagi menjadi 2, yaitu how many dan how much. How many itu untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun. Sedangkan how much untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Itu salah. Bukan noun countable tapi uncountable noun. Contohnya yang how many. How many books have you read? Berapa banyak buku yang telah kamu baca? How many books have you read? How many cats do you have? Berapa banyak kucing yang kamu punya? How many cats do you have? How many children does Parto have? Berapa banyak anak Parto? Berapa banyak anak yang Parto miliki? How many children does Parto have? How many times a week do you exercise? Berapa kali dalam seminggu kamu olahraga? How many times a week do you exercise? Sekarang yang how much. How much milk should I pour? Berapa banyak susu yang harus saya tuangkan? How much milk should I pour? How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu miliki? How much money do you have? How much money should I spend? Berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? How much money should I spend? How much sugar do you need? Berapa banyak gula yang kamu mau? How much sugar do you need? How untuk menanyakan harga. How much is this souvenir? Berapa harga souvenir ini? How much is this? Berapa harganya? How much are these?
Berapa ini semuanya total? How much are these? Oke, kita lanjut masih dengan how. How untuk menanyakan umur atau usia. How old are you? Berapa usiamu? How old is your baby? Berapa usia bayimu? How old is your brother? Berapa usia saudara laki-lakimu? Jawabannya bisa he is 10 years old, dia 10 tahun, atau he is 10. Jangan he is 10 years, cukup he is 10 atau he is 10 years old kalau mau panjang. How untuk menanyakan berapa lama. How long can you go? Berapa lama Anda bisa pergi? How long can you go? How long will you stay in Bali? Berapa lama kamu akan tinggal di Bali? How long will you stay in Bali? How untuk menanyakan seberapa jauh. How far is Bali from Jakarta? Seberapa jauh Bali dari Jakarta? How far is Bali from Jakarta? How far is Bali from Medan? Dan seterusnya. How far is your office from home? Berapa jauh kantor kamu dari rumah? How far is your office from home? How far is your school? Seberapa jauh sekolahmu? How far is your school? Jawabannya bisa it's about 10 minutes drive, 10 menit berkendara, atau it's about 10 kilometer, dan seterusnya. How untuk menanyakan seberapa sering. How often do you go swimming? Seberapa sering kamu berenang? How often do you go swimming? How often do you go to mosque a day? Seberapa sering kamu pergi ke masjid setiap harinya? How often do you go to mosque a day? How often do you practice? Seberapa sering kamu berlatih? How often do you practice? Sekarang kita membahas tentang kalimat tanya negatif atau negative questions. Terdapat dua cara yang bisa dipakai untuk membuat kalimatnya, yaitu not-nya tidak disingkat. Kalau not-nya tidak disingkat, maka diletakkan langsung setelah subjek. Dan bentuk yang seperti ini formal, tidak diucapkan di pembicaraan sehari-hari, tapi lebih ke tingkat yang formal di tempat kerja ataupun di penulisan. Jika not-nya disingkat, diletakkan setelah auxiliary verb-nya dan sebelum subjek. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Di sebelah kiri adalah formal dan di sebelah kanan adalah informalnya atau tidak formalnya. Are you not hungry? Itu formal. Tetapi kalau informalnya, aren't you hungry? Perhatikan susunannya. Are you not hungry? Aren't you hungry? Do you not know him? Do you not know him? Don't you know him? Do you not know him? Don't you know him? Why does he not like him? Why does he not like him? Why doesn't she like him? Why does he not like him? Why doesn't she like him? Oke, kalimat tanya negatif ini bisa juga kita gunakan untuk menunjukkan keluhan. Can you just shut up? Can you just shut up? Bisa tidak kamu diam? Can you just shut up? Can you keep it down? Can you keep it down? Bisa enggak? Jangan berisik. Can you keep it down? Bisa enggak untuk tidak berisik? Can you keep it down? Don't you understand? Tidak mengerti juga ke kamu. Don't you understand? Why doesn't he come out? Why doesn't he come out? Mengapa dia tidak keluar juga? Why doesn't he come out? Untuk mengharapkan persetujuan. Isn't there any other choice? Isn't there any other choice? Atau kita bisa gunakan yang lebih formal. Is there no other choice? Is there no other choice? Artinya tidakkah ada pilihan lain? Isn't there any other choice? Is there no other choice? Kita lanjutkan. Untuk menunjukkan keterkejutan atau keheranan. Aren't you embarrassed? Tidakkah kamu malu? Aren't you embarrassed? Don't you know about it? Don't you know about it? Tidakkah kamu tahu tentang hal itu? Don't you know about it? Don't you like pizza? Bukannya kamu suka pizza? Don't you like pizza?
Don't you love her? Tidakkah kamu mencintainya? Don't you love her? Hasn't she ever been to Bali before? Bukankah dia pernah ke Bali sebelumnya? Hasn't she ever been to Bali before? Untuk menunjukkan usulan. Why don't you ask her directly? Why don't you ask her directly? Kenapa kamu tidak langsung saja nanya ke dia? Why don't you ask her directly? Directly sendiri kalau kita memakai British British accent, maka dibacanya menjadi directly. Why don't you ask her directly? Sama saja. Untuk menanyakan informasi. Weren't you busy last night? Bukannya kamu sibuk semalam? Weren't you busy last night? Which one isn't yours? Yang mana yang bukan punyamu? Which one isn't yours? Isn't there any way out? Isn't there any way out? Atau untuk lebih formalnya, is there no way out? Is there no way out? Tidakkah ada jalan keluar? Tidakkah ada cara jalan keluar? Isn't there any way out? Is there no way out? It is 8 o'clock now. Don't you go to school today? It is 8 o'clock now. Don't you go to school today? Sekarang jam 8. Tidakkah kamu harus ke sekolah hari ini? It is 8 o'clock now. Don't you go to school today? Oke. Kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Oke, kita lihat jawabannya. Apa yang sedang mereka bicarakan? What are they talking about? What are they talking about? Apa yang sedang kita cari? What are we looking for? What are we looking for? Apa pekerjaan ayahmu? What does your father do? What does your father do? Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu? What can I do to help you? What can I do to help you? Jika kamu ingin lebih sopan, can-nya bisa kamu gantikan dengan could. What could I do to help you? Untuk ini nanti akan kita bahas di modal auxiliaries. Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? What do you do on the weekend? Apa yang kamu lakukan di akhir pekan? What do you do on weekend? Untuk apa ini? What is it for? What is it for? Apa itu? What is that? What is that? Di mana alamatmu? What is your address? What is your address? Ini sering dilakukan kesalahan di Indonesia kan, where is your address? Dan itu salah, harusnya memakai what, bukan memakai where. What is your address? Apa yang akan kita lakukan? What will we do? What will we do? Apa yang akan kamu pakai untuk ke pesta? What will you wear to the party? What will you wear to the party? Mobil apa yang dibeli dia minggu lalu? What car did he buy last week? What car did he buy last week? Buku seperti apa yang sedang Anda cari?
What kind of book are you looking for? What kind of book are you looking for? Kucing jenis apa yang Anda punya? What kind of cat do you have? What kind of cat do you have? Film apa yang Sarah tonton tadi malam? What movie did Sarah see last night? What movie did Sarah see last night? Kita bisa juga menggantikannya dengan watch. What movie did Sarah watch last night? Kita lanjutkan. Kita lihat jawabannya. Jam berapa kelasnya berakhir? What time the class ends? What time the class ends? Jam berapa aku harus menelponmu malam ini? What time should I call you tonight? What time should I call you tonight? Apa yang membuat cerita itu menarik? What makes the story interesting? What makes the story interesting? Apa yang membuat Instagramnya unik? What makes her Instagram unique? What makes her Instagram unique? Gimana sepatu saya? Where are my shoes? Where are my shoes? Di mana mereka sekarang? Where are they now? Where are they now? Kemana kita akan pergi sekarang? Where do we go now? Where do we go now? Di mana Anda bekerja? Where do you work? Where do you work? Kemana saja dia seharian? Where has he been all day? Where has he been all day? Dari mana asalnya? Where does he come from? Where does he come from? Mengapa mereka terlambat? Mengapa mereka selalu terlambat? Why are they always late? Why are they always late? Mengapa mereka memakai topeng? Why are they wearing mask? Why are they wearing mask? Mengapa dia berhenti menulis? Why did she stop writing? Why did she stop writing? Mengapa kita lewat sini? Why do we go this way? Why do we go this way? Kita lanjut dengan exercise selanjutnya.
Kita lihat jawabannya. Mengapa kita memerlukan mobil baru? Why do we need a new car? Why do we need a new car? Mengapa kucing itu terus mendengkur? Why does the cat keep snoring? Why does the cat keep snoring? Mengapa makanan itu bau? Why does the food smell bad? Why does the food smell bad? Mengapa dia mengabaikan saya? Why is he ignoring me? Why is he ignoring me? Kapan kecelakaan itu terjadi? When did the accident happen? When did the accident happen? Kapan Anda tinggal di New York? When did you live in New York? When did you live in New York? Kapan toko itu buka? When do the shop open? When do the shop open? Kapan para guru akan datang? When will the teachers come? When will the teachers come? Kapan mereka akan tiba? When will they arrive? When will they arrive? Buku mana yang paling menginspirasimu? Which book inspired you the most? Which book inspired you the most? Yang mana mobilmu? Which car is yours? Which car is yours? Kelas mana yang harus aku ambil? Which class should I take? Which class should I take? Mana yang lebih penting, menjadi kaya atau bahagia? Which is more important, being rich or being happy? Which is more important, being rich or being happy? Kita lanjutkan. Kita lihat jawabannya. Mana yang kamu suka? Yang hijau atau yang hitam? Which one do you like? The green one or the black one? Which one do you like? The green one or the black one? One di sini bukan menyatakan satu, tetapi artinya yang. Which one do you like? Yang mana yang kamu suka? The green one or the black one? Yang hijau atau yang hitam? Lukisan mana yang kamu beli? Which painting did you bought? Which painting did you bought? Rute mana yang harus kami ambil? Which route should? No, itu salah. Which route should we take? Which route should we take? Jadi hilangkan aja do-nya, should-nya ditaruh di depan. Which route should we take? Siapa yang kamu kunjungi? Whom are you visiting? Whom are you visiting? Siapa yang Anda wawancarai kemarin? Whom did you interview yesterday? Whom did you interview yesterday? Dengan siapa kamu pergi semalam? Whom did you go with last night? Whom did you go with last night? Siapa yang akan pergi dengan Anna ke pesta? Who will go with Anna to the party? Who will go with Anna to the party? Siapa yang bisa membantu saya membawa meja ini? Who can help me bring this table? Who can help me bring this table? Jika Anda ingin mengatakan lebih sopan, kayaknya kalian bisa gantikan dengan could. Who could help me bring this table? Siapa yang akan datang dengan Messi? Who is going to come with Messi? Who is going to come with Messi? Siapa yang membayar ini? Who is paying for this? Who is paying for this? Siapa yang sedang
dia kencani sekarang? Who is she dating now? Who is she dating now? Kepada siapa dia bicara? Who is she talking to? Who is she talking to? Siapakah gadis itu? Who is that girl? Who is that girl? Kita lanjutkan. Oke, kita lihat jawabannya. Siapa yang ingin mencoba? Who wants to try? Who wants to try? Siapa yang memenangkan pertandingannya? Who won the match? Who won the match? Siapa yang menulis Harry Potter? Who wrote Harry Potter? Who wrote Harry Potter? Bagaimana atau naik apa kamu pulang semalam? How did you go home yesterday? How did you go home yesterday? Bagaimana cara kerjanya PC? How does the PC work? How does the PC work? Bagaimana cara membuat telur dadar? How to make an omelette? How to make an omelette? Berapa kali dalam setahun kamu keluar negeri? How many times a year do you go abroad? How many times a year do you go abroad? Berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? How much money have you spent? How much money have you spent? Berapa usia anak perempuanmu? How old is your daughter? How old is your daughter? Berapa usia saudara perempuanmu? How old is your sister? How old is your sister? Berapa lama kamu akan menghabiskan liburanmu di Bali? How long will you spend your holiday in Bali? How long will you spend your holiday in Bali? Seberapa jauhkah Surabaya dari Jakarta? How far is Surabaya from Jakarta? How far is Surabaya from Jakarta? Seberapa sering kamu mengunjungi nenekmu? How often do you visit your grandma? How often do you visit your grandma? Oke teman-teman, sekian pelajaran di video kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaiannya. Silakan tulis di kolom komen. Jika ada usulan atau pertanyaan-pertanyaan seputar pelajaran ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share-nya. Oke teman-teman, see you on the next video and bye-bye.